Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salubutna. Selamat hari Minggu. Topik minggu ta sadarion ima perminggota pesta gotilota di bagasa sadarion ima minggu pa 20 dung trinitatis. Dohot topik Yesus doaik hanguluan. Bahasa Indonesia dido Yesus adalah air kehidupan. Atau ngedorong sutang mulai perminggota tapasonang rohata martangiang naho mahita di bagasa rohata tamulai ma. Amin. Hamuna kadongan nahinaholongan ni Tuhata parhorasan madihita salhutna nomor pung nuaing di permingguata sadarion. Horas madihita salhutna puji-puji doa patamaku mati Tuhan. Marhite perminggota sadarion ditogi hodohita asalam solhot Tuhan Yesusi ay Jesus doaik hanguluan nasitongi ay parmahanon ni biru-biru na di persitongan ni abang saido nasida jadi togionon nama nasida tu akamual ay hanguluan jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida tapuji maibana Jesus ay hanguluan ni maredde mahita. Marhite-hite gorni debata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gorni tot di purbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus donaung gawe hapistaran siat debata tuhita gawe hati kuran dohot habadiaun dohot haluaun. Haleluya. 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 Martaniang mahita ale Tuhan debata podo haroroan ni dame duot holong ni roha sailehon jala pahot madihami roha sisongoni ramoti maak kana posong maradok pun pangasungin ni si bolis asa maluan na sida siat pangujunan dot sian biar ni roha podo totong haposan dohot partanabatuan nami saito gumahami di dalam sedalanan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita siang buku D 262 ayat 1.
ni debata di minggu pa 20 Kondung Trinitatis sadarion imana tersurat di Yohanes 7 ayat 37 songonon ma didok. Dungi di hari pesta na perpudi na sumangapi jongjong ma Jesus disi di pagogo ma suara na mardok molo adong na mauwas tuau ma ibana raw minum ido sahatna atong ramang idogogo mahita siang Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mohon na ombar tu patikmi. Amen. Mari dehita siang bukede 170 ayat sada. Uria na hinaulungan ni Tuhata, tapahohong maruhata diadupan ni Tuhata, tatopoti masadok dosata nagurangi. Ale Tuhan debata amanami perbugo na suatu dosan. Para sirohami dahami na dangolon. Narodo hami tujulong manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahatod dohami tu. Jaladang adong haporsyao di bagasan rohanami hiyan. Saluhut dohami manipilsian akka dalammu. Ale Tuhan debata amanami. Tung masa jojok dohami manutul lomo nami sabbi. Jala mga sahon bugo nami laho madiori akka arta hamoraon na ditanoon. Inorhon mi igawi humala uhalupahon hami roho. Hapesi ako dohanguluan nami dohot arta nom marga ima ay kahanguluan na manotongi. Ale Tuhan, saya asim marohang, sesa masaluh na dosa nami. Ale Tuhan, tungtorok dohami jolo mana saya terlalak lau mangoloi daging nami. Sudah gogo memikir holan mulu si satok kini. Hape di ujung naga terhiring dohami moloro, hami tu Yesusi. Ale Tuhan asih maroham. Ale Yesus ange aek hanguluani. Bohi dohot panginuman nami. Asa sobu was nadi rohaki. Asa sonang jalagok dame todiki. Ale Tuhan, saya asim maroham, sesa masaluh na dosa nami. Masay godangdo pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami. Ale Tuhan, ala nidenggan di pasang dohot asi ni roham. Say unang ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham. Dohot denggan ni basang. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Mari dehita sen bukwede.
maringut Tuhan sesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Romahamu tuau, hamu akan naluja jalan nasorat, kupasonang pehamu. Buat hamu maagak kutuhamu, guru kamu may sianau, ay nalagbok doau jalan naseret maroha, asa dapotan hasonangan tot di muna. Ay lagbok do agaku, jalan yang do dohot nahu, paporsaton, hasangapon madidibata na digijang. Amin. Mari kita siang bukede 774 ayat 1. Imana tersurat di sada raja-raja 17 mamukas yang ayat sada sakrodi ayat ono songonom ma dido dungi Roma hatani si Elia halak tisbi sian halak pai solat di Gilead madok tu si Ahab songon si tom na mangolu Jehovah debatani Israel jala ahu marhalado di jolona dan jadi ro napur manang udan manang 3 tahunon molo sojolo ahu madokon Dungi Roma Jehovah madam tribana. Lao maho sianon jala todong madokpak purba jala martamuni maho di labung sungai karit na di bariba ni Jordan. Ikoninus yang sungai maho jalan maho ke patapandung sudah alas jalan Dungi lao maibana jala dibahen ma obartu hatani Jehovah. Lao maibana tutu jala hudul di labung ni sungai kerit na di bariba ni Jordan. Jadi Roma akan bisa membuat tribana mana kot ini dohot bodari jalan sian sungai ibaran minum. Ido sahatna mertua maakkan atu mangingon hatani debata jala nau peoksa. Mari kita serbuk pede 677 ayat sana. Tuhan
siaut tai so nane tedak kon dong atas hapro siaut disadok pertibion rak mahita madok au persea di debata Jehovah ido ama perguna suatu dosan na tumo palani dotan au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinupon ni si Maria na gabi-gabian siya tot di porbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumau na bernik di pangumuman ni silatus na matetarpaja luibana di hawak na silang na tuat tumunutulung di tanong na mula mangulu di hari patuluho na manaik tu surgo lau hudur tu siamu di debata Jehovah na manaik pargugo na suatu dosa ni isi may bana kay magulak sogot tanoon mangumi halak na mangulu do na mate au persea ito di porbadia jala arong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akta na badia dohot dia sesan di dosa dohot dia kain na do mula mangulu sogot dari ni halak na mate dohot dia kuduan na sudah. Amin. Titing di minggu ta sadarion ima di minggu ke-20 dong Trinitatis dohot topik minggu Yesus doai hanguluon di bahasa Indonesia di dok Yesus adalah air kehidupan. Naparjolo Selasa di tanggal 10 Oktober 2020 di Patupa do pertemuan tu pengurus FKUB dohot Parhalado. Nah di Patupa di Ruko Golden City lau makatai i matariwat menindak lanjuti pemakaian ruko asa tabuan ma amanginang nitang yangta asa boe hatop turun surat rekomendasi na paduahon pesta gotilon minggu sadario 25 Oktober tapatupa do pesta gotilon manang acara syukuran inganan di Ruko Golden City masuk pukul 10 siang malang jam 7 borngin alai alani kondisi dohot keadaan pinangido matu saluhut ruas asa dua halak mama dohoti perwilayah di kebaktiani sesuai nang diaturhon di setiap Parhalado wilayah asa tabuan maju tangyangta dengan mardalan acara na patuluhon daftar napasahaton celengan tu pesta gotilon pinabatohon matuhita sa luhut na manginang nang pasahaton celengan tu pesta gotilota godang na 54 kakak las pinabatohon matuhita laporan keuangan pesta gotilon bajar akan dilaporkan di minggu yang akan datang molutungadong do pesek kita sa luhut na nanay pasahaton celengata boy ma tapasaha tu situa wilayah masing-masing. Nah berikutnya ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Kuria pasahaton ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Tu saluhut na ruas HKBP Ruka Kesempatan siap tanggal 10 Oktober 2020 saat tu tanggal 25 Oktober 2020 ayat ulang tahun pasahaton karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah tertulis dalam Amsal 9 ayat 11. Ujahahami masuk laporan keuangan di minggu nasalku di tanggal 10 Oktober 2020 total pemasukan di siang tanggal 10 Oktober sampai dengan 17 Oktober godangna tuhuria 1.032.000 pengeluaran di tanggal siap tanggal 10 Oktober saat 10 Oktober godangna 1.414.000 saldo minggu di tanggal 10 Oktober godangna 6.530.250 rupiah. Saldo di minggu yang lalu di tanggal 10 Oktober godangna 6.216.750 rupiah. Ucapan terima kasih.
pimpinan dohot parhalado pasahaton gudang mauliat itu saluhut ruas nang pasahaton ucapan syukur manang pelian bulanan tu HKBP rogate sepatan tu hak teman-teman akka pasu-pasu maulo tungadong akan nasala peniktikan dohot marga hami siang parhalado mangido maaf dan akan diperbaiki di laporan keuangan berikutnya. So ini maramang inang titing na masa di minggu ta sadarion tapasada maruhat martanyang nang. Godang puji-pujian dot hamulation maletuhat di pasahat rohanami to adupanmu di bagasat tikyon tumakilala dohami aliamang dinggan di basam na madongani hami disaluhut gulmit ning ulunami di padongan inom wali Tuhan diragam ni apka ulawn do saluhut na ariad na kubulus sami tung sungonido wali Tuhan dinggan di basam madongani hami di apka ulam nami na maragami tarlumoy wali Tuhan di bagasat tikyon di papungo asin ni roham dohami ali Tuhan di huria HKBP rogate sepatan nang pehami maringana di jauh-jauh nami ima ali Tuhan na madohot kebaktian online na dipatupan di huriam kos dorohanami ali Tuhan mula tungalanya keadaan manang situasi jadi pahutupa huriam ibadah online di bagasat tikyon hom ali Tuhan na songgop di tunga-tunga ni keluarga nami sa luhut na pendimto di korbadiya ali Tuhan na songgop di tunga-tunga ni sa luhut keluarga asa buhay ali Tuhan barita na uli na pinasahan na po somboy hujalo hami di bagasa las ni roha. Tuhan debata amanami di bagasa tikon ali Tuhan nung hubigi hami bititing na masa dok na si pamasaw ni huriami. Pos dorohanami ali Tuhan di saluhut na ringgan di basam no pangurutyomu. Dia nung patupa para halado ali Tuhan huriam pertemuan tu perwakilan FKW ima ali Tuhan namang nindak lanjuti ke pengurusan ni inganan ruko golden city na nainggoy pakyon namin ali Tuhan. Pos doana mali Tuhan, wali Tuhan na mangurupi hami, wali Tuhan na mga dalan na dumenggan, asabo ali Tuhan, marlas ni roka hami, di inganon ruko golden sito na li Tuhan, patupawan parminggon pangujiyon, di bagasan las ni roka hamami ko wali Tuhan. Suang-suang ni mali Tuhan, di bagasan sa dadok pali Tuhan, andon borngit patupawan mami li Tuhan, ima kibaktian, manang ucapan syukur pesta butidon na dipatupan ni Huriam. Mula tuksongan ni pala Tuhan keadaan manang kondisi na dipatupan ni Huriam dang manguruyang ni Tuhan las ni rohanani totong luhara sok kami ni Tuhan dikirimkan di basam luhut pasu-pasum na pinasahakmu sa luhut ruas ng HKBP rogate sepatan las bisima hami ni Tuhan mangido totong tuho asa totong makuha ni Tuhan na mamasumaso sa luhut na Huriam HKBP rogate sepatan salas martabat-tabat Tuhan las ni rohanani salas subot Tuhan ni Tuhan makkumulati dengan basa do pasu-pasum nang pinasahat mo Tuhan sa luhut mo. Tuhan dibata aman nami sa suwanya mali Tuhan sa tukinang na itaripan mabarita na uli ni pisahin na posong nitong atungan nami. Ho mali Tuhan na magbuka roha do pikiran nami. Asa buhay ni Tuhan barita na uli ni pinasahin na posong mi. Boy wat kusihay mali Tuhan gabi. Barita na uli ka makuha pasu-pasu ni Tuhan di pagdalanan ni ulo nami tanungumin Tuhan di pagtagyon nami. Tuhan dibata aman nami sa suwanya mali Tuhan akka pagdalanan ni Huriamon totoo pa sa hatam ito ho. Huwag Tuhan na mangurupihan sa saluhut na sa saluhut ang kasisisek si dewan-dewan sa buhay ni Tuhan mardalan ang kaprogram ni Huriam huwag Tuhan na patulus ni saluhut na urupihan ni saluhut na ni Tuhan para haladom doon turuas mo kasanggitan ni Tuhan mo kami mapakkur hados ni roha kami po kung ibawi di kami nalaw po niyo ni Tuhan Huriam di Huria kami pero matis baka mula tungan ni Tuhan sa nakruas mo ni Tuhan di bagasan hagaleon huwag ni Tuhan na mga leon akagogo di nasida mula doon nga Tuhan na mga alami at kake hamuro na Tuhan di bagas sa pagdalanan ng uluna pasu-paso ni Tuhan tutong nga Tuhan pati pikiran na sida asaboy ni Tuhan tutong makirim dininggan basa do pasu-paso na nais pa sa atong muli sa luhut na ruas mo kanungobi ruas mo hakali pero bat sa katanon atong sa luhut ni Tuhan jumulo mahami urasi sa luhut na do sa pangaleson nami asa tamaha mi gabi habaron ni pasu-paso mi jalo matangya Panginoon namin ni Tuhan matipihito na mo Tuhan Yesus Kristus na umatin mo kopang asi maroham dihami. Amen. Tauruti mamuse marende ita asen bukwerde o 637 ayat sada. Sona
Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Mamangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari hita saluhutna. Horas. Kuriani Tuhata namarlas ni roha sadariong. Tajaha jalata tamihon masian hata ni debata nagabi barita las niroha di parminggota sadarion di minggu pa 20 hondung Trinitatis las makalason pesta gotilon ni Kuriata di taunon ima sian barita nauli na sinurat ni si Johannes bitu opat mamuka sian ayat 5 mengunjungi di ayat 10 opat. Johannes bidu opat ayat 5 1 ayat 10 opat ujahama tu tonga-tonga ta. Gabi Roma ibana tu sadahu tanda di Samaria namargoar sikat mardonokon ladang nanilehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai. Alai adong madisi sumur ni si Jakob. Jadi di bahen naulo jaji susian pardalanan hudul ma ibana di labung ni sumuri tar di hosniari mai. Dungi Roma sada boru Samaria manahui ai. Jadi di dok jis mamadok ibana lehon aumin ainunga laho akasisian nai tuhuta manuhor bohat. Jadi di dok boru Samaria ima mado ibana buasa mangido tapia ko halak Yahudi sianau boru Samaria. Aidang marpar saoran halak Yahudi dohot halak Samaria. Dungi ni najis mamangalusi ibana au di botoho basa-basa ni dewata jala au ditadaho namangido aik inumon sian ho rao loho mangido tu ibana yungi lehonon nama tuho aik namangul. Jadi di dok boru-boru ima tu ibana tuan tahu-tahu dari soare di ho tole bagas tu sumuron tung siya dia matuho aik na mangulu tung ubelga maho asa oputa si Jakob na mga leon sumuro di hami ibana do manginum siya ni dohot iyanakon na rodi pinahanna dungi ni najis mamangalu si ibana sa mangulahi mauwas do nasa na minum siyan aikon alay na manginum aik si lehonoki na sotu pa mauas bei rodi sa lelingna ayang go aik si lehonoki gabi mual doi di bagasan ibana na mabaor sa rodi hanguluan si sa lelingna ima iyang go sahatna kita nawar pungu na hinaholongan ni Tuhan Yesus namarlas ni roha di bagasan mingguta sadarion. Tamahi tamado moliate tu Jehovah. Alamanok tong do ibana manarihon. Uhud mga ramoti hita. Atik pe ikon bolusota do pe parukilon. Manang parsorion. Hinorhon ni sorimago kopit sapulusia nasirumi. Urian itu hata sadarion lasro hata marhite pakuling ni hata di debata di hita. Nama kata hatai sahala karopuan Samaria rabdohot tu hata Yesus. Taboto dora akamang do inang nunga macai nania lilingna dang mardomu hala Israel tu hala Juda. Boasa ala marmusutihus nasida. Taboto do tahemolo idokon marmusutihus yang go naginoaran na marmusutihus ima musu bebuyutan. Nanti molo dipake hala Samaria
sada piring lahomangan tung nasolo be anggo halak Yahudi mamakai nampe dibasu tung 3 hari pe. Alani somalna dalana ikon dalana ni Jesus ikon mangaliati hiaddo unang mamolus hutani halak Samaria. Ala parmusuoni nakin. Ale buasa ikon boluso ni Jesus luar Samaria. Adong madok na terpaksa gue. Ala adong pulau na mendesak ni Jesus di Galilea. Unang tarlad ba ibadah. Alay dumenga do pada pona asing na madok ima. Dang adong na terjadi secara kebetulan di sini. Alay na sengaja do Jesus rotusi ala ikon buano ni Jesus do berita nauli. Berita haluaun tu saluhuk na halak nang tu halak Samaria jalasiani sahatu ujung ni portibion. Jalana pasti dang na adong rencana manang niat ni boru Samaria laho pacupang doho Jesus ibuakan ngoni. Ale Jesus do naro madapoton paropuan Samaria. Holandai mabuat ay hapor lo ni daging kian dunian paropuan ni. Ale sengaja doro Jesus manopo ibadah. Laho mangalehon ay na mangulu rodi saliling liling. Akamang do inang siyanima takas taida dang di pay ma Jesus holan jormai rola ho majalo halwoni. Alay tuhata Jesus pe aktif do ibana laho manopot ita jolma na dianggap didur. Asa sude UBG berita halwoni. Alani naing ma ita tiru nang binahin ni Tuhan Yesus di tikyo. Unang sa tapaima sa rohala mabigi berita nauli. Alay ito sudido hita olo borhat mamaritahon berita nauli. Itu bahen ditikin lahoma naik tuhata Yesus tu balua gijang ahamalido disi lao mahamu pore hamu masaluhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goare di bata ama anak dohot tol di perbadia jala ajari hamuma nasida dohot ujud. Namar lapatan kosudiru hita olo borhat mamaritahon berita nauli ima taringo tu hata Jesus. Alani ikot tahari koto mangolu namar berita nauli sahat tu ujung ni lihat portion. Los ihutusima kamango inang ditikimangido aik dade saha pakatayon tu aik na mangul. Siyanima gade sadar paropuani di kebutuhan dabe dido lehon may dia. Kebutuhan itu dalam masuk itu bahen takas pangiduan ni paropuan Samaria. Laos marite pabahen ni Jesus maripatulu ibana ulauna doho simlota meruntuhkan tembok pemisah kebencian antara bangsa Samaria dengan bangsa Yahudi. Sadar do paropuanina solomoro hani Yahudi bida bangsona pola dido ibana na kidia Yesia aida mar parsaoran hala Yahudi tu hala Samaria ni ibana. Alain wai ketika Yesus datang Yesus merobohkan tembok pemisah antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Oleh Yesus marsau doa Samaria na dianggap musuh di bangsa lain. Itu bahina ro ibadah tu portibion. Pada mehon akan namarbada, pada muhon akan naung sirang, pajonokon akan naung madaudau. Terlebih tahe pada muhon do pada muhon kita musi tu debata. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari ketika Yesus datang lewat pengorbanannya maritesita oronei itu merupakan sebuah jembatan yang baru yang menjembatani kita manusia yang berdosa kepada Bapa di surga. Jalan disimak makna haroro di Tuhata Yesus tu portinyo. Lalu mana nang siulohono tak kamang lu ina. Tarupako maksudnya tembok pemisah na padauhon.
napaholakon doho naman naira kita siya dongata. Alay naing masudah hita olo mangaleho diri gade jembatan na padomu hita tuhala na asin. Taleho matangat talaho marsitomuan doho sudah colma. Adong do pepatah Indonesia madok. 1000 orang terlalu banyak, tetapi seorang musuh yang kita benci sudah terlalu banyak. Iman yang sitioporta jala simlohonota marhite na dibukbut manang diucap Tuhan Yesus jurang pemisah antara bangsa Samaria dohot halat Yahudi. Hamua kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus na mangikut mamuse. Na roda paropuani di Hosniari magbuat aik tusumu. Aneh memang akamang lo ingat. Anggo di kebiasaan manang tradisi dinasida ndak kaya di Hosniari laho magbuat aik siya sumu. Nina toropan penafsir dan apalah somar somuni. Ali puasa roh ibadah di Hosniari. Alam mahila ibadah di bereng jala di pacupang dohot halak. Puasa. Ala sudido halak nara magursikon. Paduruhon ibadah. Puasa. Ala di boto do ngolu pasari pionda. Ale halak nasongoni manuaing didapoton Tuhan Yesus. Bahkan orang yang dianggap orang paling hina. Atau orang yang dipinggirkan. Tapi Yesus mau datang menghampirinya. Yesus selalu memberi dirinya menjadi sahabat bagi banyak orang. Terutama bagi mereka yang dikecilkan. Terutama bagi mereka yang tidak dihitung. Ati boha akamang do inang ati. Danga dong be nama donga diho. Ati nau songot tadi yang nahapulua kunang di portibiong. Ati sodong be naulo mangurupi do mangakupi ho makatai. Tu Yesus mahoro. Ay pasti radiro ibadah gabi ale-aleta. Songon edini bukan detayati. Ise do ale-aleta na so olo mubay. Ale-ale na sumuru ima Tuhan Yesus. Ale hita pe kamang do ina. Unang madong rohata paduruhon manang ise. Ingot ma dang kubona hosian halapar jahat. Sudiru hita adong beha hurangata, adong beha lobiata. Wasa adong hahuranganmu. Basa adong halobian di donganmu. Basa adong kalobianmu. Basa adong kahuranganmu. Namar lapatan asa saling manupahi. Saling mengurupi. Marsirupai nade. Manang marsiada pari. Ada sikap yang mau bergotong royong. Bahu membah. Nang di tonga-tonga ni huliat tapi ikomboy manya songri. Tarlumobi ma di pesta tasadarion. Ima pesta gutilo ni hudia tadi tahun. Tunguna nga dong namang etong nanilehon na tiya kamang ina. Jala tungunang margabus di gabusi basa-basa ni dewata na usaha tunguluna. Sabdo itap ni natarpatu pahita pasahat ma tu dewata. Alas yang ibadah do haroroan na jala ikon mulak tu dewata marhite na tapasahati tuhuriat tau. Alani sotung tayo tongi jadi singir tadi. Itu nuain namasa. Ay song di ba hekuria, ina APP lian di ba jelas ina. Sotung tayo tongi jadi singir tadi. Manang si tunggu na te kamang ina tadi. Alani ma tabereng ma di bagasan turku jamita tadi bagasan tikyon. Sudido adong hahurangan tabi. Sudido adong kalubiata. Alai ikon boy ma marsiu. Udut na muse laus jojo na uli do turpuho tuita akan na mauwas. Na mauwas do sa alak parupuan Samaria dihanguluan na sejati. Nung atarigi na arong do manang piga suami na ati amatala. Idu bahen na roi bana mangalap aiki di Hosniari asal nang dibering jolma. Radi do rohana hian dapat sa aik na menyegarkan doho kenikmatan sejati di si laupan sob uas na. Tapi ternyata dangak kamang ina. Nang pialong di ibana ahanakin tahu-tahu ati tiba. Walaupun bagi dirinya ada timba untuk menimba air dari sumur Yakub itu, tapi tidak memuaskan
rasa kehausannya, dahaganya. So ngoni do torok jolma. Di pasula do tikina, rohana, do sude gogona, laho mangalului na di Portivion, alay di do rohana, boy mabayin so buwas-na, boy mabayin so nang rohana. Alay siya pangako ni torok halak na menyadari ya kamang lo inang. Ternyata semua itu justru membuat mereka malah semakin haus. Malah semakin haus. Lam uwas. So na mga lang siray dia kamang lo inang hati. Lam diinum, lam nyalang, lam mauwas. Alani satu kido so na so buwas di baik ya. Ujungnya lam mahuwas mah. Gabi saya diinum mah. Ujungnya gabi sahib mah. So ini do torok col mah kamang lo inang. Akaima yang dipaingo tuhita akan nalaho mangalului na di Portivion. So tundo gabi lupa di parsauran na do debata. Alay duay dileucis ma aik taba si pasobu uas na sitong. Dia sa plopat di ujung itu putai di do Jesus alay na manginom aik sili honoki na sotupa mauas beiro di saliling-lilingna. Ayang go aik sili honoki gabi mual do di bagasan ibana na mabaor sa rodi hangoluan si saliling-liling. Aik na mangol ima hangoluan si saliling-liling. Isinuboy mga lehoni. Wala sada do ima Tuhata Yesus. Hidup sejati hanya kita jumpai di dalam Yesus. Dan sebenarnya ingatlah saudaraku, kita dicipta adalah untuk kekekalan itu. Tuhan ingin dan itulah yang seharusnya. Seluruh perjalanan hidup kita apapun yang kita lakukan di dunia ini arahnya hanya satu, yaitu untuk memperoleh hidup kekal. Bukan dan jangan yang lain. Bila bukan itu atau bila yang lain yang kita cari, maka kehausan kita akan semakin bertambah dan akan membuat kita sakit, maka bahkan terhukum dalam kematian kekal. Tapi hidup di dalam Tuhan tentunya akan membuat hidup kita semakin bersuka cita. Alani pohama sadapot kita ay kahanguluan ni. So na milumido ya kamang ina. Dan mungkin boy sobu wasta nang pegodang ay ilabukta manang tatiyo. Iko bohado asa sobu uwas. Iko diinom. So ngonido hanguluan na saliling-liling na yun. Dang dapot mo yang koholan di begeho. Dang dapot mo holan di botoho. Dang dapot itay moloholan taatusi. Dang dapot itay moloholan boy di patorang manang didiskusihon. Alay ko bohano. Iko di jalo. Ahma dalam jalo. Imaha porsyal. Maka porsay Tuhan Yesus silehon ay haguluani. Marhiti haposyaw. Dengan haposyaon imatangata lahomajalo ay hanguluani. Dengan iman kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus, sumber air kehidupan itu. Alani mula dong do pena somajalo manang na ragu-ragu majalo manang na dangol-dangol silon majalo sonari bahibul roham. Jalo masyan nasa roham dumi mabaur maay hanguluan na idiho. Hidup kita akan menjadi nikmat. Hidup kita akan penuh dengan kepuasan. Ay gabi sabang marohata tunga hape na masa. Alani rasa cukup berapapun yang kita akan miliki ketika kita sudah dekat kepada Sang Pemberi air kehidupan itu, maka kita akan bersuka cita. Alani sudiba kita madok tu Tuhan Yesus sadarion. Tan lumobi di pesta gotilota sadarion. Songona di doni paropuan Samariai. Aik na songonima lehon tuau Tuhan. Alani ya kamangdo inang mati tupu jamitak tadi bagasan tikion. Beta mah tungguas marohata. Tung sihol marohata. Lahomajalo aik hanguluani. Siya Tuhata Jisbo nani aik hanguluani. Asa setok-tok kita dibornohi marhite pasu-pasu ni Tuhata. Molo penuain tung apalamaol
haji ita bolus hinorhoni parsorion manang parmaraan manang parukilon hinorhoni sorimago kopit 10 siyai alena boy do ikon sabang rohata molo sa itapajon dirita songon sihol ni rohani paropuan Samaria ina madok ay na songoni male hon tuau Tuhan alani beta mak tahalat comak tahapor siyai mahata ni debata na mangale hon ay hasonangan dihita ditiki laho majaloi siya tuhata bahen las ni roha amin martani yang mahita mauliate madiho Tuhan na mangale hon ay hanguluan dihami loas mahami makasih holi i di bagasan ngolu siganu pari songon paropuan Samaria na makasih holi na macalo ay hanguluani ali Tuhan tungurupi hami lahomaniru na pinatupan anakmu Jesus Kristus ubahen naro ibana tutonga-tonga ni portibion laho pademakon saluhutna na tinopam asaw na ngadong tutu akka parbola-bolaton asaw na ngadong jembatan pemisah di parsaoran nami di tonga-tonga ni bangso nami di tonga-tonga ni keluarga nami nang di tonga-tonga ni huriampe asaboy hami saluhutna mardame sona urut mamuji goarmu na bagi ali Tuhan ditikion macelas rohanami di minggu na pinarbaliam sadarion tarlungobi di pesta gotilo ni huriam sadarion asiroham pasu-pasu masaluhuna kana hulahami jalan na upasahatami bahin pilihan nami tuado panu mariti huriam lehonomu masika dia kana mga leon di ruas ni huriam mariti akana niula na sida lupari asama korhon las ni roha jalan mataba matutu las ni roha ni huriam atau mo Tuhan saha di homa ngulu nami saluhukna mga saong Jesus Kristus Tuhan tungtangihon matangiang nami amen marede hita gutma pasa peli Dijuhun Tuhanido tu hita sadarion asaro hita tu ibana macalahi ay hauluan Angiho mapadok na tu boru Samariai alay na manginom ay silihonoki na sotupa mauwas bero di saliling-gilinga ayang ko ay silihonoki gabi mual do di bagasan ibana na mabaor sa haro di hauluan si saliling-gilinga Naing takas botota basa-basa di debata jalatata da jis mual ay hanguluani asa sayro hita mangido tu ibana dungile hononna matu hita ay na mangulu songon na lidong ni surati
Akabatang aib na mangulo do mabaw siya na porsiya diyaw atong borhak makamutu tong ani portibiyon jadi mual na mangulo makamu maradukon sa luhut hala. Saluhut silong lehon na dinggan dohok na saudi basa na mau diutus. Pasaat kami masian na nilehon mi Tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwag na hutsus ti jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupahasya kami pilihanon. Lati bulok karacon mo nito nga tonga ni Huriam dohok di portibiyon. Buhay marohan nami maritehite toti. Asalamu tadahami godang ni silong lehon mi Tuhami. Asalam girgir kami madok mo liate tuho. Mari tehide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehon min tonironi pamataku osarohon guguki rodi saru amanami na di Banua Gicang, say pinorbadia makoarm, say ro mahalacaon, say saut malomoni roham di Banua tongol songon na di Banua Gicang. Lehon matuhamis sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panes nami di dosa nilongan amar dosa tuhami. Una kami togi untuk pancunan. Padua mahami siang pangago. Hai ho dona hona harajao roho tagogo rodi hasangabo saleleng pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho cala asima rohana midaho tidopakon Tuhan de batama bohina tuho cala di pasorhon ma damena tutotil. Amen. Horas mari kita saluhutna. Horas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.